Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Islamic Finance and Properties. मैं आपका होस्ट अली काजी. हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई गेस्ट ज़रूर लेके आता हूँ. कोशिश करता हूँ कोई ना कोई गेस्ट लेके आने की. बाज़ औक़ात नहीं भी आते तो मैं आपके पास खुद हाज़िर हो जाता हूँ. आप लोगों की कोई भी इंक्वायरीज़ होती हैं इन रिलेशन टू फाइनेंस, इन रिलेशन टू मॉर्गेजेस, इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी मैटर्स, वो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोग एक जनरल एडवाइस दें और जनरल एडवाइस से आपको आपके मुकाम तक पहुँचा दें. आज मेरे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं. आप उनसे ज़रूर है कि आपका तारुफ भी हुआ होगा पहले. बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द गेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ वो HSN से पढ़े, लाहौर से वो ताल्लुक़ रखते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट में उन्होंने BSc किया हुआ है, फिर MSc उन्होंने किया था यहाँ से ही इंटरनेशनल बिजनेस में, और आजकल वो एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन और आपको याद होगा प्रेजेंटर भी हैं. लेट्स वेलकम रेहान बाबर. अस्सलाम वालेकुम रेहान. अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. सो थैंक यू सो मच. आप अभी अभी पाकिस्तान से उतरे और साथ ही आप हमारे शो के ऊपर आ गए. जी बिल्कुल. सो आई रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग मी इन योर स्टूडियोज. और जितने भी आपके नाजरीन हैं उनको भी मेरा सलाम कबूल हो. इट्स गुड टू बी बैक ऑन TV. आई हैव वर्कड ऑन TV फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऑलमोस्ट 10-11 साल मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर काम किया. मेरा ख्याल है 10-11 साल आप कम कह गए हैं, ज़्यादा आपने किया. प्रॉब्ली ज़्यादा. हाँ ज़्यादा किया, वो 20-25 साल. लेकिन वो उसके अंदर ये होता है कि अगर आप 20-25 साल कहेंगे तो आप की उम्र ज़्यादा नुमाया हो जाती है. दूसरा इकरा, लेकिन है नहीं इतनी उम्र वैसे माशाल्लाह. दूसरा इकरा TV के ऊपर भी बेशुमार चैरिटी शोज भी किए मैंने. अच्छा राइट. ओके यस ऑफ कोर्स. एब्सोल्युटली वी रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली. अच्छा रेहान, पाकिस्तान, यू यूज्ड टू लिव इन लंदन and you had a very successful recruitment company as well. जी. और एकदम से फिर आपने प्लान बनाया कि मैं वापस अपने मुल्क जा रहा हूँ. What brought about that idea? What happened? उसका ज़रा हमें रन थ्रू बताएं आप. राइट. सो बेसिकली अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि 2008, 10, 11 में एक रिसेशन आई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ के बिजनेसेस काफ़ी अफेक्ट हुए थे. एंड देन सेकेंडली आई थिंक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर जो लोग वापस जाते हैं तो उनके पास जो एक मेजर मकसद होता है, जो रीज़न होता है, वो उनके पेरेंट्स या वालिदैन होते हैं. बिल्कुल. और ऑब्वियसली पाकिस्तान इटसेल्फ होता है, क्योंकि ना हमारी एक एफिनिटी है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ, और उसी के लिए हम दौड़े दौड़े वापस जाते हैं. हर छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे तो हमारा दिल चाहता है हम वापस पाकिस्तान जाएं. तो ये सब रीजंस थी, इसकी वजह से जो है मैं पाकिस्तान मूव हुआ. Mostly parents की वजह से. Unfortunately, they've passed away. My father's passed away. Sorry to hear. But there you go. You know, but at least I spent some time. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी टाइम आप अपने वालिदैन के साथ गुजारें. एब्सोल्युटली. अच्छा, तो पाकिस्तान जाके इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली फैमिली मैटर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो तो आपने कर लिया, लेकिन व्हाट डिड यू एक्चुअली डू? आई मीन what inspired you? Was there some sort of an inspiration apart from your parents and apart from your family, कोई in terms of business wise? जी. So Pakistan is a very good place for business, for opportunity. There are plenty of opportunities. Well, there are 225 million people there. तो अगर आप business के हिसाब से you have a phenomenal market there. Absolutely. So we set up a PR and marketing company over there. Alhamdulillah, that's doing pretty well, and also a brand, a clothing brand, which basically came, it was born during COVID time. COVID में एकदम सारी चीज़ें बंद हो गई, तो ऑनलाइन जो है वो चीज़ें. So मैं थोड़ा सा ज़रा PR and उसका मैं ज़रा टच करूँगा. What does it actually do? ये PR and digital marketing, what is it? Actually जो लेमैन है, we don't understand it as well. हाँ, तो यहाँ पर बेशुमार बिजनेसेस हैं, और मैं अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो अब उसको तरजीह दें, उसके ऊपर फोकस करें. जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं मार्केट करने के, अखबार में इश्तिहार देना या बिल बोर्ड लगाना या रेडियो के ऊपर इश्तिहार देना, TV के ऊपर इश्तिहार देना, वो सब भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अब जो ये न्यू मीडिया मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं, सोशल मीडिया है, जिसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसका ताल्लुक उन सारे एड्स, जब आप YouTube देख रहे होते हैं तो आपको एक ऐड आता है जो आप 5 सेकंड के जी 5 सेकंड के बाद आप स्किप कर सकते हैं टू कैरी ऑन विद योर, या 30 सेकंड तक आपको वो देखना पड़ता है. जी. तो उस सारी चीज़ को, या गूगल एडवर्ड है, या इंस्टाग्राम के ऊपर स्पॉन्सर्ड पोस्ट हैं, या मेटा है फेसबुक के ऊपर,
تو اگر آپ کا چھوٹا بزنس بھی، اگر آپ کا ایک کوئی ریسٹورنٹ ہے یا گوشت کی دکان ہے فار انسٹنس، تو آپ اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کریں اور آپ اس کے تھرو بھی آپ کو بے شمار بزنس جو ہے وہ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ ٹارگٹ جو مارکیٹ ہے وہ دیٹس ویری ویل سورٹ آف اسٹرکچرڈ، اور وہ مارکیٹنگ آپ بڑی پرسائز مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. اوکے، پرسائز ان دا سینس کہ اگر آپ کو فار انسٹنس لنڈن میں صرف کلائنٹس چاہیے تو وہ جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ وہ صرف لنڈن والوں کو ہی جائے گی. اینڈ از دیر آلسو اسپیسیفک ایج کرائٹیریا اینڈ واٹ بیک گراؤنڈ دیر فرام اینڈ سو آن سو فورتھ، کافی کچھ اس کے اندر ڈیجیٹل میں. جی جی ماشاء اللہ، آپ کو بڑی نالج ہے اس کے بارے میں، آپ کی بات بالکل بجا ہے. اس میں آپ اس کو جیو ڈیموگرافک پروفائل کہتے ہیں. رائٹ، اوکے. سو دا جیو ڈیموگرافک پروفائل کی جو سیٹ اپ ہے اس میں ایج، انکم، ایریا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اگر آپ جو ہے کوئی برانڈ ہے یہاں پر کپڑے بیچ رہے ہیں اور کپڑوں کی ایک سرٹن ویلیو ہے، ایک مارکیٹ میں آپ رہنا چاہتے ہیں، تو یو کین اسپیسیفائی کہ جی آپ کو جو کون سے وہ کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں جن کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. ان کی ایج کیا 20 سال سے 40 سال کے درمیان ہونی چاہیے، کیونکہ نیچرلی انہی کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ اسپینڈ کر سکیں. ٹین ایجرس تو اسپینڈ نہیں کر سکتے. تو آپ یہ ساری چیزیں، اور پھر اگر آپ صرف لنڈن میں ہیں، اینڈ فار دیٹ میٹر اگر آپ صرف ایسٹ لنڈن میں ہیں لیٹس سپوز، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف ایسٹ لنڈن والے ایریا کو ہی ٹارگٹ کریں. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ایک شاپ ہے، کوئی ریسٹورنٹ ہے اور آپ ایسٹ لنڈن میں جو ہے وہ مقیم ہیں، تو وہاں پر آپ یہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ 10 میل کے ریڈیس پہ میرے ریسٹورنٹ سے میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے آپ کی ایک بہت بڑی فوکسڈ اور ٹارگٹ بڑی اسپیسیفک ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اسپیسیفک ہو جاتی ہے. ایکچولی اٹس پرابلی بیٹر دین دا ٹریڈیشنل ایڈورٹیزمنٹس ویئر اٹ واز میس پرنٹڈ اینڈ میسز کو جاری ہے. اینڈ دس سیمز a little bit more doable especially for the smaller businesses. بلکہ میں تو اسمالر بزنس کو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہماری شو کی نوعیت بھی ہے کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے بزنسز جو ہیں، اور بلکہ جو بزنسز نہیں بھی، اگر آپ بزنس نہیں کر رہے تو آپ بزنس کے اندر آئیں، لیکن اس کے لیے ہم لوگ اس طرح کے گیسٹ لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں پروموشن کے لیے، وچ از ویری ویری اسپیسیفک، ویری امپورٹنٹ از ویل. اور یہ آپ کی بزنسز کی خوشحالی کا ان شاء اللہ تعالیٰ یہی وہ ہوگا کامیابی. اچھا، تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اچھا آپ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ یو آر آلسو ڈوئنگ سم کلوتھ برانڈنگ ایز ویل، جی کہ دا leon.co آپ کا کلوتھنگ کا وہ ہے، یہ بھی آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. جی. سو Tell us a bit about that as well. How did that idea come about? And also, what kind of clothing are you doing? Is it men's or is it women? What kind of people are you reaching out to? شور. سو بیسکلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو کپڑوں کا جو فیشن ہے وہ فیشن پوری دنیا میں اب بڑا مشہور ہو گیا ہے. اب پاکستان کے کچھ برانڈز ہیں یہاں پر بڑے بڑے جو آپ کے مالز وغیرہ ہیں ان کے اندر وہ اب And by the way, we are more than free to name them as well. ہاں. سو لیٹس فار انسٹنس جے ڈاٹ ہے، جنید جمشید صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. ماشاء اللہ ان کے بے شمار یہاں پر برانچز کھل گئے ہیں. کھاڑی ہے another example، جو کہ بڑے بڑے یہاں پر جو مالز ہیں، پریسٹیجس مالز ہیں، اس کے اندر ان کی دکان کھل گئی ہے. سو اٹس اٹس اے ویری گڈ ٹرینڈ کہ پاکستان سے بزنسز اب نکل کر انٹرنیشنلی اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہے ہیں اور یہاں پر کھول رہے ہیں. اور اب یہاں کی مارکیٹ بھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ان کو جب وہ آن لائن تو آرڈر کر ہی رہے تھے پہلے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ شاپس بھی کھلیں تھے کہ جسٹ واک ان And pick it off the shelf. ہاں. سو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ اس وقت اپرچونیٹی ہے یہاں پہ بزنسز، کیونکہ آپ کا شو ٹاکس اباؤٹ فائنانسز اینڈ بزنسز ایز ویل، کہ یہاں پر اپرچونیٹی ہے کہ لوگ جو ہے انویسٹ کریں اس طرح کے بزنسز میں، اور اور دے پارٹنر اپ with businesses. It's a bit like franchising as well, isn't it? جی. Very much like franchises. Absolutely. اور جس طرح لوگ یہاں پر KFC کی بھی، میکڈونلڈس کی اور ادھر ادھر کی فرینچائزز لیتے ہیں، wouldn't be a bad idea کہ جو ہمارے بزنسز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور and so on so forth، جس ملک میں بھی آپ ہیں، اور جو وہاں برانڈز وہاں چل رہے ہیں، اگر آپ ان کی فرینچائز لیں لنڈن کے لیے یا برمنگھم، لیورپول، wherever you are, I think that's a phenomenal idea as well, and I think it would be very cost effective as well. Am I right in saying that? Yeah, well, there's usually, as I say, there's fashion is a business which is world over. It's not going to end.
ایون ہم نے دیکھا ہے کہ ریسیشن میں بھی although کہ جو ریٹیل انڈیکس ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے, لوگوں کی اسپینڈنگ پاور کم ہو جاتی ہے, لیکن دے ڈونٹ اسٹاپ بائنگ کلوتھز اینڈ تھنگس دیٹ دے نیڈ, کیونکہ یہ ان کی بیسکس, اسپیشلی ہماری خواتین جو ہے وہ تو نہیں خواتین کیا ریحان, آج کل تو مرد حضرات جو ہاں ہیں جی وہ بھی فیشن کے اندر بڑا ٹھیک ایبسولوٹ, ٹھاک ان ہے, کی وارڈروب جو ہے وہ خواتین سے as big as some females if I not have bigger. seen. So I think it's still a area جو کہ یہاں پر لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ گرو کریں, اور بہت سے لوگ یہ بزنسز آلریڈی کرتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں, کپڑے بنواتے ہیں, یہاں لے کر آتے ہیں, بٹ اف دے سیٹ اپ لائک پراپر شاپس اینڈ اسٹف, اب یہاں پر مارکیٹ کی میں ڈیمانڈ اتنی ہے کہ وہ اس بزنس ماڈل کو یعنی کہ ریٹیل بزنس ماڈل کو سپورٹ کر سکتے. اچھا, جو آپ کا برانڈ ہے the leon.co, from my understanding you're actually now looking to expand in London and you're obviously looking for those franchisees or franchise جو آپ سے لے لیں. What is it then you're going to be offering potential franchisees? دیکھیں, it's obviously پاکستان میں ابھی بھی جو لیبر کاسٹ ہیں, پروڈکشن کاسٹ ہیں, they are much cheaper, not unfortunately not as much cheaper as perhaps China or Bangladesh is or India is for that matter, لیکن پھر بھی relatively cost of production جو ہے وہ سستی ہے. تو اگر آپ Then you've got the other consideration as well, rupee to pound as well. ہاں جی, آج کل تو پاکستانی ایکسچینج ریٹ جو ہے ہاں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے. سو لیکن پاکستان ہاں, تو جو یہاں سے انویسٹ کرے گا پاکستان سے لے کے آئے گا تو اس کو فائدہ ہی ہوگا, اس کو فائدہ ہے ایبسلیوٹلی. سو وہ کاسٹ آف پروڈکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر دا ماڈل از کہ چیز وہاں پر بنے اور وہ ہم یہاں پر اوبیسلی پاؤنڈس میں بیچیں, اور لوگوں کو جو سہولت ایک ملے گی وہ یہ ہے کہ جو ڈلیوری ٹائم اس وقت اگر وہ آن لائن آرڈر کرتے ہیں تو وہ سم ٹائمز اٹس 2 weeks, وہ اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے, you save that amount of money. So basically what you're looking for is you're looking for people that are looking to invest, that are looking to have a franchise of your brand. And obviously you'd help them in regards to, because you also have a digital marketing company and Absolutely, PR as absolutely. well. So تو we وہ will help them آپ کا promote it as well. From a franchise point of view, what you're saying is کہ you're, which is actually a phenomenal idea, کیونکہ آپ کسی بھی فرینچائز میں جائیں, the first thing that we actually look at کہ how big is the franchise, how big are the company that you're actually working with, and I think And marketing is the basic requirement of all businesses. I think یہاں پر شاید جو ہمارے باقی بزنسز بھی اگر آپ بزنس مین ہیں تو دیکھ رہے ہیں, I think it's paramount کہ آپ اپنا جو فوکس ہے وہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف لے آئیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے آئیں, جس میں پرفارمنس مارکیٹنگ اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تاکہ اگر آپ کا کوئی بھی برانڈ ہے, لیٹس سپوز جیسے ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر میں اپنا برانڈ بھی یہاں پر لے کر آتا ہوں تو یہاں پر ایٹ لیسٹ میرے پاس وہ ایک مارکیٹنگ اور نیو میڈیا مارکیٹنگ کا سپورٹ ہے, absolutely جو which makes it easier for me to now market that product in this society, because یہ والی جو environment ہے یہ بڑی conducive ہے, یعنی کہ فیوریبل ہے, کیونکہ ہمارے پاس نیٹورک سارے موجود ہیں, انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے, فری ہے ان موسٹ کیسز, سو اس کی پبلسٹی جو ہے وہ بڑی ایزیلی ہو سکتی ہے. Fantastic. I'm actually quite happy with this sort of arrangement in terms of what. Achha, so you're obviously here now and you're meeting lots of franchisees who are actually looking to take a franchise from you for leon.co. جی. And the leon.co. Okay. And then you're also obviously helping them with the digital marketing as well. Yes. So we basically, the idea is that we give them a whole, the entire package should include the marketing support at the back of it, because اس وقت جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ the beauty about it is کہ آپ وہ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, سو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی یہاں پر ہوں. اچھا, اسپیسیفکلی میں اگر تھوڑا سا آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں پوچھوں, اینڈ دس از فرام اے لے مین obviously, اور یہ ہمارے جتنی بھی آڈینس ہے وہ بھی, digital marketing itself, when you talk about the adverts and everything, are you just talking about actually making the advert, or are you talking about just the distribution aspect of things? So that's a very good question. دیکھیں کانٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر ریلز جو ہیں وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں, تو ہر کسی کے پاس اب یہ ایبلٹی آ گئی ہے, فون دس فون ہیز آل دا فنکشنز ناؤ for you to actually even shoot in 4K, like
HD क्वालिटी की आप वीडियोस देख रहे हैं. सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जो भी आपका बिजनेस है, बेशक वो गोश्त की दुकान है, बेशक वो सोलिसिटर हैं आपने जो कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो एक तो अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए नेचुरली, तभी आप लोग देखेंगे. और वो ऐसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ताकि लोग उसको रुक कर सुने और उसको देखें. उससे इंगेजमेंट बढ़ती है. यू नो, एट द एंड ऑफ द डे जो भी अगर आप डिजिटल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने इंगेजमेंट बढ़ानी है. And there are very specific sort of things that you do on digital media or your social media as well. I mean, you see a lot of things that actually go viral, and you think, "Ye kyun viral?" So there are specific things which actually makes one product better than the other. And I'm sure you और guys are one video better than the other. one video better than the other. क्योंकि एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. देखें, हर कोई यही चाहता है कि जो भी कंटेंट वो बना रहा है, बेशक वो बिजनेस के लिए बना रहा है या वो एज अ ब्लॉगर बना रहा है, वो वायरल हो जाए, यानी कि उसकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें. तो वो तभी होगा जब आपका कंटेंट फन है, अच्छा है और ऐसा है कि लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एंड जो आपने बिल्कुल यू राइटली पॉइंटेड आउट, कि जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं वो ऐसा हो, यानी कि जो वीडियो शूट कर रहे हैं या जो पिक्चर हम बना रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, वो ऐसी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उसको देखें और उसको एक दूसरे से फॉरवर्ड करें, तब ताकि वो वायरल हो. Absolutely. And अगर आपका अच्छा एक कंटेंट बन गया है तो people actually would then have that facility to forward it as well. तो वो तो आपकी एक किस्म की फ्री मार्केटिंग होगी. हाँ, तो यहाँ पर ये बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका अल्टीमेट एम ये है कि आपने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है. बिकॉज मैथमेटिकल टर्म है कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो द नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स दैट यू गेट फ्रॉम योर इंस्टाग्राम और फेसबुक और अदर सोशल मीडियम्स. यानी कि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको मज़ीद बिजनेस मिले. तो ये जो सारी गेम है न्यू मीडिया मार्केटिंग की, दैट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर फॉलोअर्स, वेदर ऑन योर वेबसाइट और योर फेसबुक और योर इंस्टाग्राम, ठीक है, और ट्विटर फॉर दैट मैटर. तो इसमें इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो आपका पेज है, ये बहुत से लोग जो हमारे यहाँ अभी भी मैंने देखा है कि यूके के अंदर भी वो इग्नोर कर देते हैं, वो अपने पेजेस को, सोशल मीडिया पेजेस को इतना अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं करते, यानी कि इंटरनली पैसे बचाने के लिए. अच्छा, वो इज इट मोर अ केस ऑफ बिकॉज आई एम श्योर कि जो आजकल के नौजवान हैं वो दे आर अ लिटिल बिट मोर savvy on as far as social media is concerned. Is it more a case of people that are of a certain age that are a little bit more relaxed? Absolutely, I think age plays a role in क्योंकि हमें अभी तक वो ट्रेडिशनल टीवी देखने का शौक है, चैनल्स हम देखते हैं, विच इज़ फाइन. लेकिन एट द सेम टाइम जो ये नई चीज़ें अब आ गई हैं जिसके ज़रिए हम तक इंफॉर्मेशन भी पहुंच रही है और बिज़नेस भी पहुंच रहा है, उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए. स्पेशली जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं यूके के अंदर, यूके या यूरोप के अंदर, उनको चाहिए कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हों, क्योंकि वो एक बहुत एक्सटेंसिव मार्केट है जिसको वो केटर कर सकते हैं और एट अ रिलेटिवली मच लेस कॉस्ट. Okay, you're talking about cost, which is obviously for any small business is a massive concern. And sometimes, especially with smaller businesses, they don't have the resources behind it and so on and so forth. This digital marketing, and because we know traditional media or traditional marketing is slightly on the expensive side as well. ये digital marketing जो है, is that very expensive? Is that something that's, is it affordable for the smaller businesses? It's a good question. The good thing about actually different pricing structure है, यानी कि अगर आप कहीं ad लगवाते हैं, इश्तिहार लगवाते हैं कहीं पर, तो वो उसका एक set amount है कि जी इतने पैसे आप देंगे तो वो इश्तिहार दिन में इतनी दफ़ा चलेगा. जो ये न्यू मीडिया मार्केटिंग है या परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, इसमें यू कैन लिमिट, यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि अच्छा मैंने जो है इनिशियली लेट्स सपोज £100 डेली खर्च करना है
या 50 पाउंड डेली खर्च करना है. या आपने एक छोटा बजट बना दिया कि 100 200 300 whatever it is. Absolutely. ठीक है, वो you daily go का as low as 20 pounds per day as well. Absolutely, you can go as low as 10 pounds per day. अच्छा, So, right, okay. आप लेकिन naturally जितना आप उसको छोटा रखेंगे तो वो that's where we come in as an agency. We advise कि okay आपका अगर ये business है, अगर आपका target market या area ये है, let's suppose आप पूरा UK को target करना चाहते हैं, तो उसमें आपने अपना budget कैसे divide करना है, कितने पैसे आपको चाहिए Instagram या Facebook पे spend करना, कितने पैसे आप गूगल एडवर्ड के ऊपर लगाएं जहां पर आपकी वेबसाइट जो है वो आप पहले 2-3 पेजेस के ऊपर आए, और कितने पैसे आप लगाएं यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर जिसमें यूट्यूब के एड्स वगैरह बने. एंड नेचुरली वो एड्स बनाना भी, जैसे आपने पहले पूछा था, कि वो कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास 5 सेकंड है, ठीक है ना. या Well, you've got 5 seconds before this click the skip button. एब्सोल्युटली. तो उस 5 सेकंड में आपने अपने मैसेज को जो है ना आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक पहुंचाना है. और वो कौन से जगह हैं जहाँ पर आपका यूट्यूब ऐड चलना चाहिए, वो ड्रामों में चलना चाहिए, वो म्यूज़िक चैनल्स पे चलना चाहिए, वो न्यूज़ चैनल्स पे चलना चाहिए, कहाँ पर वो चले. और स्पेसिफिकली इसके अंदर आपको जो ऑर्डर्स या बिजनेस मिलता है तो यूड बी एबल टू स्पेसिफाई इवन मोर कि भाई ये डेमोग्राफिक जो है एरिया, ये एरिया या ये एज ग्रुप, दिस इज वेयर आर प्रॉपर टारगेट, दिस इज वेयर वी आर गेटिंग मैक्सिमम रिस्पॉन्स, एंड मे बी यू कुड बी मोर टारगेटिंग टुवर्ड्स दैट सॉर्ट ऑफ साइड एज वेल. आपकी बात बिल्कुल बजाय. आप बेसिकली टारगेट कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि आप टॉयज़ बेचते हैं, आप यहाँ पर टॉयज़ इंपोर्ट करते हैं चाइना से और वो बेच रहे हैं, तो आप बच्चों के प्रोग्राम के अंदर नेचुरली वो चलाएंगे. सो यू कैन स्पेसिफाई एग्जैक्टली कि आपने किस मार्केट को और किस सेगमेंट ऑफ द मार्केट को टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, उनकी एज ब्रैकेट क्या है, सारा कुछ आप ईजिली स्पेसिफाई कर सकते हैं. और दैट विल बी वेरी टारगेटेड, यानी कि जो बिज़नेस आपको वहाँ से मिलता है वो उसका जो परसेंटेज है, कन्वर्जन परसेंटेज, वो बहुत ज़्यादा है. यानी कि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग या डायरेक्ट मेल करते हैं तो पूरी दुनिया में जो है उसका एक एवरेज रिटर्न है विच इज़ बिटवीन 1 and 2%. यानी कि आप 1000 लीफलेट देंगे तो कहीं आपको 100 शायद उसमें से 10 या 20 लोग जो है वो आपको. Well, I mean, be very, very frank with you. I mean, as you know, I was an estate. Well, once upon a time, I was an estate agent. और हमारी एक specific होती थी advertisement, वो leaflet dropping होती थी. And so we would have, say, 1,000 leaflets would produce possibly one call back. So it was literally a game of numbers. It was a game of numbers. And 1,000 leaflets to get one telephone call, and then after 10 telephone calls you would get one bit of business. So you're technically looking at 10,000 leaflets just to do one bit of business. तो उसके अंदर काफी high error of margin होता था. So उसका जो रिटर्न है वो बड़ा लो है, यानी कि उसका जो engagement रिटर्न है ना, that's between 1 and 2%. That's right. It was yeah, absolutely. It's phenomenally low. हाँ, so whereas जो आपकी digital marketing है और digital advertising है, that gives you a much higher return. It can quite. And does it vary from product to product, or is there a specific sort of a well, naturally product makes a difference, but जो क्योंकि आप it's much more targeted, यानी कि आपने अगर आप let's suppose कि आपको माउंटेनियरिंग का शौक नहीं है, आप पहाड़ वगैरह नहीं चढ़ते, तो आपको पहाड़ वगैरह जो इक्विपमेंट जो बेच आजकल तो जी हम लोग इकोनॉमिक का पहाड़ चढ़ रहे हैं. तो हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है it's gone very high, gone straight through the roof. So अगर आपको let's suppose कि कोई टारगेट आप वो इश्तिहार देख रहे हैं तो वो गलत देख रहे हैं, तो नेचुरली इसके अंदर जो है जो द ब्यूटी अबाउट डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज कि यू कैन पिन पॉइंट द पीपल दैट आर एक्चुअली योर क्लाइंट्स, और उससे आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, वो उसका काफ़ी बेहतर है, यानी कि आपकी इंगेजमेंट बेहतर है और आपको क्लाइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, चलिए रेहान विल टेक अ स्मॉल. नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर चलते हैं. ब्रेक के उस पार मैं और रेहान आपका इंतज़ार करेंगे. प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू.